Bonjour, la leçon d'aujourd'hui est les synonymes, المرادفات. Qu'est-ce qu'un synonyme? شنو معنى ديال السينونيم؟ Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou des sens très proches. Les synonymes اليوم اللغة العربية المرادفات هي كلمات لها نفس المعنى أو لها المعنى متقارب. Exemple, un garçon joyeux, un garçon heureux. Un garçon joyeux, واحد طفل سعيد. Un garçon heureux لها نفس المعنى. Joyeux et heureux sont des synonymes. مرادفات joyeux et heureux عندهم نفس المعنى، معنى سعيد. Une jolie voiture, une jolie automobile. Une jolie voiture سيارة جميلة. Une jolie automobile سيارة جميلة. لهما نفس المعنى. Voiture et automobile sont des synonymes. Voiture et automobile كلمتان لهما نفس المعنى، معنى ديالهم سيارة. Deux mots synonymes appartiennent toujours à la même nature ou la même classe grammaticale. إذا ما يمكنناش نقولوا بأن جوج كلمات هما سينونيم وخا يكون المعنى متقارب إلا إذا كانوا من نفس النوع. نشوفوا في الجدول المعنى ديال la même classe grammaticale. إذا كان le mot un verbe synonyme ديالو خصو يكون هو un verbe. يعني synonyme le verbe خصو يكون ضروري un verbe. إذا كان le mot un nom يعني واحد الاسم synonyme ديالو خصو يكون هو un nom. هو خصو يكون اسم. إذا synonyme d'un nom est un nom. Le synonyme d'un adjectif est un adjectif. مرادف أو synonyme ديال واحد l'adjectif واحد الصفة واحد النعت خصو يكون un adjectif. Enfin, le synonyme d'un adverbe doit être un adverbe. إذا synonyme ديال واحد l'adverbe واحد الظرف خصو يكون adverbe بحالو. Monter et escalader sont deux verbes synonymes. Monter est un verbe, escalader est un verbe. المعنى ديالهم هو صعد. Grand et énorme sont deux adjectifs synonymes. Grand c'est un adjectif يعني واحد النعت واحد الصفة. Et énorme aussi. Énorme حتى هو واحد l'adjectif. المعنى ديالهم هو كبير. Maison et appartement sont deux noms synonymes. Maison c'est un nom يعني واحد الاسم. Appartement حتى هو un nom اسم. المعنى ديالهم maison appartement منزل أو شقة. Toujours et souvent sont deux adverbes synonymes. Toujours c'est un adverbe, souvent est un adverbe. المعنى ديال toujours ou souvent هي دائما أو مرارا. Pourquoi utiliser les synonymes? لماذا نستعمل المرادفات? Les synonymes sont utilisés pour éviter les répétitions. إذا نستعمل المرادفات لتجنب التكرار في الجمل. تكرار واحد الكلمة أو واحد التعبير في الجملة. Exemple, مثال. La maison vient d'être terminée. Ils vont aménager à la nouvelle maison. المنزل قد انتهى. سوف يرحلون إلى المنزل الجديد. إذا لاحظنا لو مو ديال لا ميزون كيتكرر. إذا هنا كنستعملوا لي سينونيم. كنحيدوا لا ميزون وكنعملوا لو سينونيم. كتصبح الجملة على هذا الشكل. La maison vient d'être terminée. Ils vont aménager à la nouvelle habitation. إذا هنا تجنبنا التكرار وصبحت الجملة أحسن. Le mot maison et habitation sont des synonymes. Maison et habitation هما مرادفات لهم نفس المعنى كتعني مسكن أو منزل. Les synonymes permettent de préciser le sens d'un mot ou d'une expression. إذا المرادفات أو السينونيم كيسمحوا لنا نحددوا بالتدقيق المعنى لواحد الكلمة أو لواحد التعبير. Exemple. Nous parlons en classe. نتكلم في القسم. Nous discutons en classe. نتناقش في القسم. Nous bavardons en classe. نثرثر في القسم. Nous crions en classe. نصرخ في القسم. Les verbes parler, discuter, bavarder,
et crier sont des synonymes, mais ils expriment des situations différentes. Le verbe parler, discuter, bavarder, crier كاملين هما نفس المرادفات ولكن كيعبروا لنا على وضعيات مختلفة. Les synonymes expriment une intensité différente d'un même mot. المرادفات كيعبروا لنا على الشدة على الدرجة المختلفة ديال نفس الكلمة. نشوفوا مثال. Grand, immense, gigantesque sont des synonymes d'intensité différents. إذا grand, immense ou gigantesque بصفة عامة كتعني كبير، ولكن ملي كنشوفوا الدرجة gigantesque كبير بزاف من immense و immense كبير من grand. إذا هنا كاين الدرجة في نفس الكلمة. Petit, minuscule, microscopique sont deux synonymes d'intensité différents. Petit, minuscule, microscopique ثلاثة بهم كتعني صغير ولكن الدرجة مختلفة. إذا microscopique صغير جدا من minuscule وminuscule صغير من petit. Chaud, brûlant, torride sont deux synonymes d'intensité différents. Alors chaud, brûlant, torride هما معنى ديالهم ساخن أو حار ولكن الدرجة مختلفة. إذا torride هو ساخن جدا أكثر من brûlant وبرولون أكثر من chaud. Liste de quelques synonymes. لائحة لبعض المرادفات.